हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट विद गौरव। आज हम ड्रॉ करने जा रहे हैं गुरु नानक देव जी का एक पोर्ट्रेट। और रेफरेंस पिक्चर ये है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। taketones.com. 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 तो फ्रेंड्स, मैंने लिया था एक छोटा सा ब्रेक। तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं अपनी इस ड्राइंग को।
taketones.com. 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 तो फ्रेंड्स ऐसी थी हमारी आज की वीडियो। तो ये फाइनल रिजल्ट जो है वो कुछ ऐसा निकल के आया है। तो फ्रेंड्स ऐसी थी कुछ हमारी आज की ये वीडियो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मिलते हैं ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।